tungod ani nga lugar nahimo pud tang influencer sa kadalanan. Og kani pud nga lugar mga idol, diri pud ta nakakuha og 2.5 million views. Kung naka-remember mo ani nga lugar, mao day ni ang dalan na aksidentihan ni Idol Power Pop 2.0. So memorable kay ni nga lugar kay tungod ani nga lugar nahimo pud tang influencer sa kadalanan. Bago ra day nagdagkot silang Idol Gogoy og silang Idol Boy Banat na pay bulak dito napita guys na disgrasyahan ni Idol Power Pop. Unang karon kay manglimpyo naman pud ta at tumantag sa singlot karon mga idol, kay manglimpyo na pud ta sa kadalanan para sa paghatag og dugang safety para sa mga motorista o kahapsay sa kadalanan para sa kaayuhan sa tanan. Unang nakita man nato diri guys nga sagbot naman pud ni nga kurbada kay tungod atong nahitabo diri guys. Dito day kato day ang hinungdan nga anong nahimok tang influencer. Anong hangtod karon nagpabilin ta nga gahatag og dugang safety sa mga motorista para iwas sa aksidente mga idol. Una ato ning hapitan karon kay mintras nagian na nato pagkasimlot karon atong agian atong hinluan para ubalik sa kalimpyo mga idol. Bani ko ninyo mga idol. Yeah. Para ni sa tanan nga mga tinuod nga gaserbisyo. Dili lang sa camera pero sa kasing-kasing dude. Saludo minimo. Kahit tag sayo pa siya galiho.